शून्य शून्य कहबे सब महाशून्य। हाय एवरीवन, तो वर्तमान आज आसी जाइछि मु आम गाँ को। गाँव रे पूरा सुंदर परिवेश, चारिपटे पूरा मनोलोभा दृश्य। टे चारिपटे देखी दिंतु आम गाँ केशनपुर विलेज। तो वर्तमान मु बाहरी आम जमी को। जमी छोट जिते थी से जमी रे मोर बहुत माने मेमोरी अच्छी। वर्तमान जिते बड़ हो गली आउ चाकरी बाकरी गोटे करुँची से जमी को जाइकी माने फिलिंग्सटा गोटे अलग है। मत लगे दुनिया रे सबुठू प्राइसलेस गिफ्ट आम गोटे 8 क्लास रे शायद प्राइसलेस गिफ्ट बोली गोटे सब्जेक्ट थिला। तो दुनिया सबुठू प्राइसलेस गिफ्ट है माने मनीषर फिलिंग्स है। से समय जो 4-5 पढ़ुली मुझे से जमी को आसुली गोटे अलग टाइप फिलिंग्स। आम कहीं गरीब हलु, मो बापा माँ कहीं माने खटुज कहारी तो बापा माँ ना हिंदे लगे। किंतु वर्तमान जितना चाकरी बाकरी टे बड़ चाकरी ना छोटिया मोटा चाकरी करी जितना से जमी को पुणी जीवी तार फिलिंग्सटा गोटे अलग। तो देखा जाऊ जीवा वर्तमान आंभ ग्रामर जमी को। गाँ लोक क्या कहते तु तुम जमी देखन देख बे शुणु कि जमी देखे आमर जाए भेसरे जाऊँगी चश्माड़ी मारिकी फुल पेंट पिंधिकी आउ सार्टे पिंधिकी। मोर सार्ट ना मो भाई सार्ट पेंटरा मुझे सार्ट पेंट आनी गोटे सार्ट पेंट आनी कल जाइए जात्रा देखी बारकुड़ी जात्रा देखी जाइए 5 ରୁ 8 जगह खाली भिजी भिजी जात्रा देखिकी नाची नाची आसी आसिली घर को भिजी भिजी किसी तो नाई कल राति गामछाटे पिंधिकी शुइली। सकाल पाइला जिन हेड़ू मो भाई पाक गली कही दे सार्ट पेंट हले देला जिन पिंधली हेड़ू ता सार्ट पेंटा पिंधिकी वर्तमान आसी अच्छी। चल गाँ लोक जब देखले मत उड़ी उड़ा देवे कि है प्रोब्लेम। तो चश्माटी काटिदेवा दया कर। कम टू माई ब्लॉग नना आ भाउज ग्रामर परिवेश केमी लगुच आप हाँ आउ कुह भल कि पालारे तो पूरा केते कथा कहि दियो एइटे खापी हो जो कुह गोटे आम गाँ ग्रुप रे छाड़ा जीवड़ा कुह नहीं यूट्यूब रे छाड़बी मी। नमस्कार। हाँ परा सुंदर देखा जो ना। हाँ तुम तो सुंदर जो भाउज आहरी सुंदर। हाँ ए चाकरिया नहीं चाकरिया वर्तमान आम गाँव आसुँच ओटीवी ओटीवी न्यूज रे खबर कौन अच्छी कहतु बंद कर स्टार्टा। आज मुख्य खबर कौन कुह खबर तुम्हें कहूल ना मु आम जमी देखनी ये आम जमीटा कादा है आज रुआ जीव आज थी रुई थी टे काम तो नाई मुझे रविवार टे भिडियो टे कर दिया रविवार कौन हम पड़ेबी तो आज मुझे गाँव जिते जहाँ हो तो गाँटा है गाँ गाँव जो परिवेश गाँव जो माहौल गाँव जो लोक माने गाँ को आसले गोटे मजा अलग प्रकार। हेडा हेडा रुब हाँ हेडू पढ़ा हेले मारिज ना बढ़ा हेडा लगी मारा ना आउ पढ़ा आनी देव कड़ू हेडू आनी देव जो तो मुझे धरे खाली टे दियो मुझे धर भी टे दियो देखली दुनिया जी काम ना सब कष्ट काम कड़ा कह दुनिया जी काम सब कष्ट काम कड़ा भावटी मो हिसाब से सब कष्ट काम है चाषटा चाष भितर है धान चाष। भगवान जो कष्ट पाइब टंका आमर बिकुचु टंका 20-30 हजार टका किंतु कष्ट माने
ସବୁ କିଆରା ଆମର ନିଜ ଭୂତିଆର ନାହିଁ ନିଜେ କରୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ କୁହେ ମୋ ମାଆକୁ ଚାଷ ନାଇଁ କର ହେଲେ ମୋ ମା କହିବ କହିବ ଚାଷ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ କରବୁ କିରା ଯଦି ଚାଷଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକିରି ଅଛୁ ଚାଷ ନାଇଁ କଲେ ସେ ବି କରୁଥିବେ ଚାଷ ଆମେ ଆଉ ବସିକିରି ଯେଉଁ ରହିବୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଚାଷରେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିନି ଗ୍ରାମର ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନଉଛି ଆଉ ହେଲେ କକା କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଁ କହିଦିଅ ଟିକେ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅଛି ତମେ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳ କେତେ ରନ୍ ପିଡ଼ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 40-50 ବାସ୍ ସେତିକି କା ନମସ୍କାର ରଞ୍ଜିକା ତମେ ତମେ ଆହୁରି ଆଉଛ ଏଠିକି ହଁ ତମେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ବି এই ଶୁଣ 80,000 ପାଇଲ ନା ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପଦେଶଟେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଜୀବନରେ ତୁମେ ଚାହଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ତୁମେ ଯଦି ପଇସା କମେଇବ ହେଲେ ନି ତୁମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ତୁମେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ତରିକା ବାହାର କର ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ମାସକୁ କି ଜିନ୍ଦ ହୁଏ ହଉ ପଇସା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମନି ଆସିଲେ ହାତକୁ ପଇସା ଆସିଲେ କିରା ହୁଏ ନାହିଁ ପଇସା ଆସିଲେ ତୁମ ହାତକୁ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କିଣିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବ ତୁମ ବାପା ମା ଖୁସିରେ ରହିବେ ମେନ୍ ହେଲା ପଇସାଟା ତୁମେ ଖାଲି ତୁମେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ରହ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇଲ ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଚାକିରି ହେଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ରହିବ ତୁମ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତ ସେମିତି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚଏସ୍ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ କୋଟ୍ଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚଏସ୍ ବିଟୱିନ୍ B and D B is birth D is death after what is C is the choice choice to be happy choice to be rich ଗୋଟେ ଖାନ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ତମେ ହଁ ଖାନ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଜାଣି ତମେ ଯଦି ଗରିବର ଜନ୍ମ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମ ଦୋଷ ନାହିଁ ତୁମ କିରା ଦୋଷ ତୁମେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକି ତୁମେ ଯଦି ମରୁଛନି ତାହେଲେ ତୁମର ସେଇଟା ଭୁଲ ତ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାଠ ପଢ଼ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ କହିବି ହେଲେ କହିବ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କର ଯେଉଁଠୁ ପଇସା ତୁମ ହାତକୁ ଆସିବ ପଇସା ଆସିଲେ ସବୁ ହେବ ସବୁ କିଛି ବି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପଇସା ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତୁମର ପଇସା ଆସିଲେ ହାତକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର କିଆରରେ ଏଠେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ମାଇ ମମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ କମଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମମ୍ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ଭୂତିଆର ଆସନ୍ତି ଆମଠି କାହିଁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଭୂତିଆର ଆସନ୍ତି ଆମଠି କାହିଁ ଆସନ୍ତି କହ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହଁ ଇଏ କହିବ ସବୁଠୁ କମ୍ ପଇସା ଦେବି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ଦିଏ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଟେମ୍ପୁରେ ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ଆଣିଲେ ଯେ ଟେମ୍ପୁରେ ଆଣିଲେ ମିଲନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁରେ ଆଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଚିକେନ୍ ପଇସା ଦେବେ ଯେତିକି କହିବେ ଆଉ ତୁ କହିବୁ ମୋତେ କାହିଁ ଭୂତିଆର ନାଇଁ ମିଳିଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଆଇବି ଦେଖୁ ମୁଁ ଭୂତିଆର ଧରିକି ଆଇବି କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରୋଜି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖୁ ପଇସା ମିଳିବ ମା ଆମକୁ ହଁ ହଁ କେ ଶୁଣ ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆଇଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ବାଲା ସେ ଯଦି ମାନେ କାମ କରିବ ବାପା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ଟେ ମିଳେ ସତରେ ମଜା ନାହିଁ ମାନେ ରିୱାର୍ଡ଼ଟେ ମିଳେ ଯେ ଯଦି ସେଇଟା ମୁଇଁ ଯଦି ପାଇଗଲି ହେଲେ କେ ଶୁଣୁ ପୁଛୁ ହବ ହାତଟା ଖାଲି ମୋତେ ଏମିତି କରତ
जदि मो भिडियोटा सरकार पाखु पहुँचला हेले जदि भाइराल गला हेले सरकार मते पैसा देबो माँ माने जनकू वर्ष को जनकू दिए आले तो जो कहबो ये कर के काम आले दरमा दजनी पर काम कर जी नहीं नहीं हेटा नहीं कुहे देखे सीए चाकरी करूजी हेले भी ता माकू साहाय्य करूजी आसी माने गवर्नमेंट चाकरी बोली नहीं जीए भी करू भल काम जे कला गोटे रिवार्ड मिले मास वर्ष को किए दिए न्यू नहीं राष्ट्रपति दिए कौन दिए जाइए नहीं जो कौन अनाउंस हुए कि आमर रिपब्लिक डे माने जो जो दिन आमर भारतर संविधान होता बुझीजु कि नहीं शुणीजु कि नहीं से दिन अनाउंस हुए किए किए पाइबे बोली जदि हेटा पाइलु बेले मास को जहाँ तो भत्ता मिल भत्ता मिलला टाइप 10,000 कि 5,000 लेखा मिले आ सरकार मत मिल शुण कथा को मुई पाइली पद्मश्री पाइली जदि हेले मिल मत बुझलु जदि तु आसे मत वीडियो कर जदि हेला हेले पाइबा पद्मश्री आ तो काम करवाक नहीं पड़े बुझलु तो हेरा धुई हो हाथ आसे जल्दी आई जान जी करी मनी पढ़जु को स्कूल रे पत्रापल्ली हाय पढ़ो जदि कि नहीं तुम मास्टर माने केते दिन अंडा दौजे नहीं जानी तू के दिन अंडा तू पढ़ी जाऊनु कि धर टाइम तू धर जानी तो वीडियो करी देख हम दिन को आइबो सामान आज कलिया तेरे को मा पैसा मिलबो जदी सरकार जदी मिला ना मिला केतना ना खरीदी को मा याडू रो ना इन होड़ दे दे नहीं तू एड बिरु ए पोटा रो वो कर रे वीडियो करू छु तो हां हां करू था जदि मते पैसा मिलला तते भी ओदा देबी हां 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 ना किरा कहि दे हम तो ना कि ना गोविंद गोविंद ओहो तो घर कोडे की कदरापल्ली बाबली ए बाबली पुआ बाबली पोगी तू तो बाबली ना पुआ ओहो अरे रा बाबली पोगी दूरी यारी दूरी ना दूरी बागा था के दूरी यारी बाबला रा ला केटा नहीं आला टाइरे देला गुटा गुटा भी कम रे हाउ बहुत रुई देली बंद कर दे वर्षा दिन भी केड़े घर काटे नहीं गो माँ थरे मुझे आई जो देवगढ़ रोथी 4 बजे को आइली तु 3 बजे को केते बोधे रुथलु तु मुझे बोली जा रुबी आउ रुईला को जो खरा भगवान पूरा ताती जाए पूरा ताती जाए कड़ी जोरे सबुठ कष्टा चाषटा नहीं गो माँ धान चाषटा एत कष्ट करते टका बिकुचु कह तो 30-40,000 कि 30,000 बिकुचु जदि ताहारे हिताले आमर आरआई देवगढ़ थाई ताहले कर देती सब जेते सब चिन्हा मोररा सब देवगढ़ आरआई फाराई जेते सब एकाड़ी खाई जाउनी कि होटेल को बुढ़ी होटेल जो दिन नाई करथिबे होटेल खाई जाए लेट सब चिन्हा मोर हेले अब कहीं देवगढ़ वाला आम तो रहिले बारकुड़ वाला बारकुड़ा रे जदि पचारि देखबे जदि से चिन्हा पिना थिबो मो माँ इंद गोटे लोक ताको दुनिया विषय किसी जना ना ये सब देख ना कि भकुआ बनैली देख गोटे तुम बाप माँ मैंने जदि किसी दुनिया विषय जाने से भल बाट को आनबार गोटे तरीका है तुम से मिछ कह माने एमती गोटे जो जिनटा मिछ कहुए जोटा भल पाए मिछ कहुए से मिछ बोली ना कहुए बोली शुणी तो गोटे एग्जाम्पल दूसरी है को मो मारी शुण देह खराब है जहाँ गोटे देह खराब है हेडू मुई कहबी चल प्राइवेट मेडिकल जीवा आउ टंका बेसी नहीं हे 2 लाख केते सरब किंतु तू भल हो से केबे नहीं माने मो मामा जानी से केबे नहीं माने हेले मु कहबा तरीका जदि अलग करबी हेले से निश्चय मान जीव मु कहबी मु गवर्नमेंट जॉब करूची वर्तमान गवर्नमेंट गोटे नुआ स्कीम बाहर करूची जे किरा कह दो इंश्योरेंस दिया हो तेणु तुझे मागणा कर भले ही इंश्योरेंस आम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस ना दि जाऊ ना
ତ ସେ ମାନିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗଣା ମାନେ କାହିଁ ନ କରିବା ମାନିଯିବ ଯିବ ସେ ତେଣୁ ମାନେ ଫାଇଦାଟା ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଇଦା ଥାଏ ନୁକସାନ ଥାଏ ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ତ କୁହାଯିବନି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଡ଼ୁ ବି ହୀନ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବାପା ମାଆ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ମୋ ମାଆକୁ କହିବି ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଯିବା ସେ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଥିବ ହେଲେ ତୁମେ ବାପା ମାଆକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ମୋତେ ଲାଗେ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ତେଣୁ ସେ କହିଲା ହଁ ମିଳିବ ଯାହା ହେଲେ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳୁଛି ମୋ ମାଆକୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ଖାଲି ଗାଁରେ ପାଗଳ ସେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ହଜାରେ ଲୋକ ହଜାରେ କଥା କହିବେ ଇଏ ଚାକିରି ପାଇଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏଟା କରୁଛି କାହାରି କଥା କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି 23-24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ରିୟଲାଇଜ୍ କଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବ ହେଲେନି ଗୋଟେ ଗପଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଯାଉଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ क्या କହିଲେ ମାନେ ଗଧଡ଼ା ହେଲା ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ଗଧଡ଼ା ସେ ଲୋକମାନେ क्या କହୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଁରେ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ମାନେ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଦୁଇଟାରେ ମାନେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଧଟାକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ ତା କଥା କହିଲେ ସତ କଥା ବି ସେଠୁ ଗଧରୁ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କିଡ଼େ ଭକୁଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକରେ ତଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଧଟେ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଧଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଯାକ ତଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ବୋଲେ ସତ କଥା ବି ତ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ତୁମେ ଜଣେ ହେଲେ ଗଧ ଉପରେ ବସ ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ରୁହ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ନାହିଁ ଏଠୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଥା ବି କହୁଛ ଜଣେ ବସୁଛେ ଗଧକୁ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଲାଗେ ଆମେ ଭକୁଆ ବି ନାହିଁ ହଉଛେ ଜଣେ ବସିଛି ଆମର ତ ଜଣେ ବସିଲା ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ରହିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ବସିଲା ଜେଣ୍ଟସ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ତ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହେଲା କହିଲେ କେଡ଼େ ଭକୁଆ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକିରି ଆରାମରେ ଗଧ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ଗଧ ନେଇଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଯାକ ମାନେ ଜଣେ ବସିଛି ଆଉ ଜଣେ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ କହିବାର ମୋରାଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କି ଜାଣିବନି ତୁମେ ଯାହା ବି କାମ କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବି କାମ କର କିଛି ଲୋକ ତ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ତୁମ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଏମିତି ଆମ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଛାଡ଼ିବି ମୋତେ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ କିରା ଲାଗେନି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖରେ ଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବି ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ହେଲା କି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଦେଖିବି ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗିବ ଏବେ ବି ଲାଗେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି କାହା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି ଯେ ଦେଖିବ ଏଠୁ କିଛି ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ହେଲେ କିରା କରିହେବ କାହାକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ମୋତେ ତୁ ନମସ୍କାର କରିବୁନି କି ମୋତେ କରିଥିଲୁ କି କାଲି ଆଜି ଆଉ ଥରେ କର ହଁ ହେତ୍କିରୁ ନାଇଁ କି କାଳେ କାଦୁ ହେଇଯିବ କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କହ ମୋତେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବି କହିପାରିବୁ ହଁ ଆମର ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଠିଆ ହବ ତୁ ବି ଠିଆ ହବ ଆମର ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଗୋଟେ ଅଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେତେଟା କଲର୍ ତୁ କହ ଚାରିଟା ତୁ କହ ତା କଥା ବି ଠିକ୍ ତୋ କଥା ବି ଠିକ୍ ତିନିଟା ବି ହେଇପାରିବ ଚାରିଟା ବି ହେଇପାରିବ ନୀଳ କଲର୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଲୁ ନୀଳ କଲର୍ଟା ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ ତେଣୁ କୁହାଯିବ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ନୀଳ କଲର୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କେତେଟା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି 24ଟା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଗଳମରାରେ ପଢ଼ୁଛୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ଫୋନ୍ କରୁ ମୋତେ ଯିବି ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି ତୁମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ ବି ସପ୍ତମ ସେ ବି ସପ୍ତମ ଭଲ ପାଠ ତ ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଇଏ ଦେଖିଥିବ ତୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଶୁଣ ଦେଖି କହିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କୋଉଠେ କୋଉ କଲର୍ ଅଛି ଉପରେ କୋଉ କଲର୍ ମଝିରେ କୋଉ କଲର୍ ତଳେ କୋଉ କଲର୍ କହ ଉପରେ କମଳା କଲର ଅରେଞ୍ଜ ହଁ ମଝିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ରଟା ବ୍ଲୁ ହଁ ଆଉ ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍
ठीक कहला भूल कहला ठीक कहला हौ टिके अब टिके हार्ड हो जावा क्वेश्चन देखी कहल आम भारतर संविधान को लिखिबारे सबुठु अधिका योगदान किए करथिले अच्छी ना नहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूरा नाम कौन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बुझिपाल ना नहीं देखी कहल आम देश केबे स्वाधीन होता आम देश 1947 मसीह स्वाधीन 1947 मसीह हाँ स्वाधीन आम देश स्वाधीन होबारे सबुठारु मुख्य भूमिका किए ग्रहण करथिले महात्मा गांधी याडे हो ना महात्मा गांधी लाल बाल हाँ सुभाष चंद्र बोस तापर ये को से कहला महात्मा गांधी लाल बालपाल सुभाष चंद्र बोस आउ किए जवाहरलाल नेहरू आम ओडिशार किए टांकिया टोपे रानी लक्ष्मी हाँ आउ किए आउ संबलपुर के से गोपबंधु दास गोपबंधु दास हेले कटकर संबलपुर किए वीर सुरेंद्र साए हाँ सब तो जानी तुम्हें जाक नेक्स्ट टाइम आइले तुम दुईटा को किराणी देवी कह मु ते झील किराणी देवी कह किराणी देवी हाँ ताको आगो हाँ तू ते किराणी देवी तू कह माने बढ़िया पेन 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 हो ठीक अच्छे तोते मते खाता खाता डन हाँ दुहे जाक भल पाठ पढ़ुछ बुझल कि नहीं कि पढ़ सबुदिन आइले मुझे नेक्स्ट टाइम देखी आ गोटे हार्ड क्वेश्चन टिके हार्ड हो क्वेश्चन टा देखी पचारि कह तो आम राज्यर राज्यपाल किए राज्यपाल हाँ कह किए नेक्स्ट टाइम जितला नेक्स्ट टाइम जितला पचार कह 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 गोविंद कुमार क्या जे ओहो सद कथा मुझे भी जानी किए जे हेले हौ नेक्स्ट टाइम मत कह देखी ना गूगल अच्छी कि नहीं तुम मोबाइल रे गूगल सर्च करदेबू है हेल्ला जना पड़ जाव यूट्यूब पाठ पढ़ुच कि नहीं यूट्यूब पढ़ुच कि नहीं तू देख यूट्यूब सर्च करू तोर कथा गोटे विषय बुझी पार्लुनि ना नहीं हेले कका किरा खबर कह कका तो पूरा हैंडसम देखा दी हेले यूट्यूब सर्च करू किरा सर्च करू कथा लागो तुमर सप्तम श्रेणी प्रथम बही ना किरा विषय ना किरा प्रथम जो चैप्टर ना किरा नहीं हम रूटीन सर जोड़ा देता मु कहूँ जे साहित्य बहीर प्रथम चैप्टर ना किरा कला माणिक यूट्यूब सर्च करू कला माणिक 7 क्लास है क्लास 7 कला माणिक क्लास करबू यूट्यूब सर्च देखबू आसब है यदि बुझीपारे कि देखबू बुझीपार ना नहीं तू बड़ हेले कौन हबू कहलु पुलिस काकू देखे तू कह पुलिस बोली हाँ तू बड़ हेले पुलिस हबू बोली किरा देखलु जे जहाँ तो गोटे देखी कौटे किए कही कि शिखी जानलु कि तू कह बड़ हेले किरा हबू नेभी हाँ ठीक अच्छे भल कथा बर्तमान आम ग्रामर सबुठ भल पिला गोटे आसो ये आई तू साइकल उपर किरा बहीजु गोटे ये तू केते क्लास पढ़ुचु 6 क्लास ये है आम गाँव सब भल पिला है सबू सबू अच्छी ता पाखे कला खेल भी भल खेले फुटबॉल खेल तापरे कथा भी भल कहे गीत भी भल गाए पाठ भी भल पढ़े बर्तमान बाबू कहे आमर आम देशर प्रधानमंत्री का नाम कौन कह हाँ श्रीयुक्त दामोदर हाँ कही से कही पार श्रीयुक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी कहले भी चलो ये कहलु आम राज्यर मुख्यमंत्री का नाम कौन मुख्यमंत्री का नाम हाँ
ଜଣେ तुम क्लास रे तोर केते रोल नंबर 7 केतेटा छुआ 35टा छुआ जो इयर रे जो इयर माने वर्ष रे तू एक नंबर हबू एटा 6 क्लास पढ़ुछु यदि 7 क्लास रे तू 1 नंबर हबू ताहले तू जहाँ कहबू ताहा देबी सार्ट पैंट हळे देबी सार्ट पैंट हळे देबी किंतु एक आइबा दरकार तू केते रोल नंबर 1 हेले तते आ किरा देबी तते पेंट देबी तू केते रोल नंबर 4 एक क्लास रे तू 4 रोल नंबर तू जदन एक आइबो तते सार्ट पैंट हळे देबी डन हला तू इतिहास भली पाठ पढुनु पाठ कोन भाई पढुनु किरा करबू पढले तू हळ किन धरबो गाई तू किन कहि तू नाही हळ नै धरे चाहल भी करबो ना चाकरी आउ किरा हबू बढले कंपनी रे रहबी आ भल आ हौ जाहला तो इच्छा पाठ भल री पढ़ जो कंपनी रे भी तू +2 पास की +3 नहीं पले कंपनी नहीं रखती बुझलु कि नहीं भल री पाठ पढ़ जहाँ असुविधा हम मत कहबू बुझी पारजु कि नहीं किरा सुविधा तो छुण किसी तो नहीं पाठ पढ़ुनु काई दिन को 2 घंटा पाठ पढ़बू केते घंटा सकाळु घंटे राती घंटे हौ गीत किए शिखी जाओ माने गोटे रोमांटिक गीत तू गाइबू जदि देख तू जदि भल रोमांटिक गीत गोटे गाइलु वर्तमान ताहले नमस्कार गाइलु हेले तते पुणी जा कहबू ता देबी नहीं गो गाइते तू तो गाऊ तारे भल भजन गोटे हेले गाइदे नहीं हेले भाई हितेश गाइबो ताकू देबी हितेश तू मुई आइला बेले तते किरा आन देबी जदि गाइबो हेले आन देबी गाइदे ए तू आगो गाऊ आम गाँव रे गीत जो आम घर को पढ़ी जाऊ जो थाड़ा संबलपुरिया बाबुड़ा गाइते पाजी गले रे आराम कर नाज करूचु तुई नाज करूचु नहीं कि नहीं हेले नहीं आन दे किछि हां गा गा मते एकला करी नाई छाड़ी जीबू जीवन नेबू पछे धोखा नाई देबू तते भल पाइथिली भल पाउछेला भल मुई पाउथिबी पागल प्रेमी मुई तर पागल प्रेमी तोरा की आई एडे लगा तो एडा मोर चेहरा छाड़ी एडा धर पागल प्रेमी मित्र पागल प्रेमी तोरा की बोली दुनिया छाड़ी जीवी एगोरी जिए भी है बातते तो राखी देखु थी मते मोर आखि तुई लह देई कबे सुखे नहीं पारू रही कांदी कांदी टाइम होला नहीं तमोर पागल प्रेमी मुइतर पागल प्रेमी तो राखी ने एलिपी देह भल ला धर सुखी जाई ना ग्रामर हरिरत्न बाबू वर्तमान एटा जाउछन्ती पिंधी जंती कोन देखो कठौ यार आपण मान देखि नथिले कठौ पिन ना खाबे हाय आपण कोन कहबा जान वीडियो को